So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sir. I am Raisa Tendia Ayasanori. So, today, to fulfill my final semester test for interpreting subject. So, this occasion, I choose consecutive interpreting because in midterm test, I have done with simultaneous. So, all right, let's we start. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. So, all right. This note is dedicated to women who take on various roles in life, such as being daughter, daughter-in-law, wife, sister-in-law, neighbor, and contributing citizens working outside the home, choosing to do so wholeheartedly and voluntarily. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. So these women contribute in various fields and ways, yet some of them face daily obstacle and criticism from their surroundings. So merely making choices as a woman is already a challenge. Kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. So right, they often grapple with feeling of guilt even with noble intention. So many women experience self-doubt and often perceive themselves as inadequate. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. So research indicates that success correlates positively for men, but often carries negative consequences for women. So achieving success and being liked is not a common experience for women. So in fact, it often goes against the grain. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. So the reality around us sometimes show that the ambition women have are considered contrary to tradition. So women workers striving for positions are often viewed as self-centered and are even avoided. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif, dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. So even when successful, criticism might still arise. And achieving success as a woman can trigger negative perception, being judged and measured in various ways. Banyak yang harus diperbaiki, tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. There is much to be improved, but let's start with ourselves. No one knows a woman better than herself. Self-worth is not determined by others, but comes from
self-awareness of strengths and also our weakness. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. And most importantly, understanding what one seeks to pursue and realize. The definition of self-confidence is knowing our dreams. So those who fail to appreciate themselves have no second chance to judge others, let alone pass judgment on fellow women. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. So women should support each other instead of undermining one another. So perhaps it's because we perceive life as a competition, given that women have limited space dominated by men. So without realizing it, we often worry that everything is never enough for ourselves. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. So as a result, anyone can be perceived as a threat, and the movements of peers can be suspected as a challenge. So there's a phenomenon known as the Queen Bee Syndrome. So where research reveals that about 58% of workplace bullies are women, and almost 90% of them choose other women as the victims. Hal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan, akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. However, being positive is not a sign of weakness. So supporting those who succeed doesn't mean acknowledging failure. Because believing that success doesn't need to be competed for, and prioritizing teamwork will make women never alone. So we are accompanied by others, by fellow women. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. So let's discuss the achievements of our female colleagues. Why is this necessary? Because if men are promoted based on their potential, women are judged solely on their proven performance. So don't follow the trend of those who often introduce female leaders not for recognition of their skills, but for praise on appearance. Tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. If no one is willing to promote a woman, let fellow women become her advocates. So, advocates.
So let's show more empathy and generosity, avoiding the sharpness of guilt that often afflicts women. I've experienced I've experienced it and continue to practice for improvement every day. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran. So we are accustomed to working harder than men. Women are usually more diligent, more dedicated, and more consistent because often doors that are easily open for men but must be knocked down are pushed harder for women. So let's build a circle of strength among women, a circle to share thoughts and feelings and also foster courage. So believe that we are never alone if we are willing to build a circle. All right, that's all for me, sir and ma'am. Thank you.